हाय फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची आपण मानू आउ गोटे शानदार जानदार धमाकेदार ब्लॉग को आउ एबे बाहर तो वर्षा चलती माने 4 दिन हो वर्षा ही होची एबे जस्ट मो घर को आसली बाहर को जाइली टे काम थिला चलो देखिए आपण मानू गोटे बढ़िया जिनस घर कामटा अधा ही पड़ी कारण वर्षा तो हो मिस्त्री मैंने आसुना तेणु सीमेंट फिमेंट हो पारानी तेणु ये आम बांधेचु लुगापटा सुखेवा बाहर देखु के वर्षा माने आपण मैंने जो मु पूरी जाइली लास्ट ब्लॉग रे देखिथिबे तो सेटा थिला पर दिन तो सेबठू वर्षा होची माने लगातार वर्षा ही होची देख पारछनी वर्षा छाड़ीबार भी ना नहीं हला आ एपटे भी देख पारछे पूरा रास्ता पूरा पानी एबे भी वर्षा पकाउछ है पानी की देखो जापर वर्षा पकाउछ तो मिस्त्री मैंने जेहतु आसुना ये सब माने घर सब जिन पत्र पड़ी सब तांकर किसी काम हो पारनी बाली भी ये गदा सेमती ओदा हो तेणु आउ लुगापटा सुखा आउ ये चलती आमर आज रोसई आ वर्षा पाग को आमर आज ये कंकड़ा आउ ये उठन कंकड़ा आउ तले है चिंगुड़ी देखो फ्रेश चिंगुड़ी पूरा आउ मसला कषा हो भात भात सब रेडी हो गला मसला सेपटे बाबा साधा हो पोटल तरकारी यहाँ है पोटल तरकारी तो ये मसला कषा चलती कंकड़ा कंकड़ा भी कितने टेस्टी देखा देख आउ ये आलू भजा हो थुआई सब हम तेणु मुझे खाइला देखी आते मजा आए कारण खरा दिने खरा दिन बोली वर्षा दिने घरे गरम गरम भात कंकड़ा तरकारी कंकड़ा झोल चिंगुड़ी झोल खाइबार जो मजा आईटा जी खाई सी जानी तेणु आठी मुझे बसिक पढ़ापढ़ी करी कारण मोर टे इंटरव्यू हरिका अच्छी तो पढ़ापढ़ी कर मोर टेबल तो बस चलतु आपण मैंने ब्लॉग को एंजॉय करूँ फ्रेंड्स खाया बस जाइए आलू पोड़ा चुली पोड़ाई आलू रसुण आउ पोटल भी पोड़ाई सहीटा है चिंगुड़ी तरकारी आईला कंकड़ा आउ भात कमेंट रे कहतु क्या कंकड़ा तरकारी भल लगे आउ चिंगुड़ी तो समस्त भल ही लगे मुझे जानी कि कंकड़ाटा कहार फेवरेट कहूँ कारण मोर कंकड़ा है फेवरेट गोड़ जो चोबई खाइब तार मजा अलग चलतु आग खाईदे तापर आपण सहित कथा चाटे पड़ी पाक पानीटा जो होती कंकड़ाटा बढ़िया लगे मुझे गोटे कंकड़ा कौटा खाई बोली बाछुची कंकड़ा गोड़ को टे झोल एमती बुड़े दी खाया जो मजा यहाँ अच्छी भल लगे कंकड़ाटा चिंगुड़ी साइज भी देखते ना पूरा बड़ बड़ चिंगुड़ी खाई सारी तो खाई सारी जेहेतु माने वर्षा होसी लगार किसी माने फायदा ही नहीं ठंडा बहुत जोर अच्छी आउ देख फैन पूरा हाई स्पीड रे चलती तेणु टे रेस्ट नवा आउ देखी जन को जहाँ देखिले आप बहुत खुशी हुए तो वेट करूँ ब्लॉग रहूँ जापारे क्या कथा कहूँ एवं आगे मम्मी के आने तो मम्मी स्कूल रास्ता मम्मी स्कूल आपण मैं देखी वर्षा हो कार नहीं जी रेस्ट नहीं देखा A few moments later. सो फ्रेंड्स ये मम्मी और स्कूल रास्ता
ଆଉ ବର୍ଷା ତ ସେମିତି ହେଉଛି ସେତେବେଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ସେତେବେଳୁ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମମିକି ଆଣିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୀନେରୀ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ରାସ୍ତା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଛ ଡାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି କାରଣ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଯେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମମି ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମମିର ସ୍କୁଲ କେମିତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ରାସ୍ତା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତମୁଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହନୁମାନ ପାହାଡ଼ କହୁ। ତ ତନ୍ତମୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏଇଟା ତନ୍ତମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼କୁ ରାସ୍ତା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ମାନେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବୀରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ତନ୍ତମୁଣ୍ଡିଆ ରାସ୍ତା। ତ ମମି ଯେହେତୁ ଜରିପୁଟ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଜରିପୁଟ ସ୍କୁଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ବଟ୍ ବହୁତ ମାନେ ସିନିକ୍ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ସିନିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗଛ ହଟିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବିଲ ଅଛି। ସେ ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି। ତ ଏମିତି ପାଣି ହେଇଗଲେ ନା ମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ପୋତା ହେଇଥିବ ବା ତଳି ପୋତା ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ମାନେ କିଛି ହେବନି ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଭାସିଯିବ ମାନେ ପୋଚା ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ମମିର ସ୍କୁଲ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗାଁ ମାନେ ଗାଁ ଏରିଆ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପୁରା ମାନେ ନେଚର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଫିଲ୍ ଦ ନେଚର ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ବାଁକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଗୁଡୁମ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଆମେ ତ ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବା। ହୋମ୍ସ ତ ବହୁତ ଅଛି ବଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋମ୍ସ ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ କଲର ଆଗରେ ଦେଖାହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ସେଇଟା ହେଲା ମମିର ସ୍କୁଲ। 2,000 years later. ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଣି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ହେରି ମାମୁଗାଈ ମାମୁଗାଈ ହେରି ଜନେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ହାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ନନ୍ଦଲି ହେଇଟି ଦେଖେ କିଲେ ଛାଡ଼ୁନୁ ଯାଉଛି ଆସିବ ସିଏ ତାର ସିଏ ମନେ ମନେ ଖାଇବ। तो फ्रेंड्स रातिर डिनर है भात डाली मिक्स तरकारी आउ कुंदूरी भजा आउ आंब खटा। तो आसिक डिनर भी कर बस पड़े देखुच आपण खाई सारे तापर आपण सहित कथा गाइज मैं अंधारे ठिया आपण मैंने देखिपारे वर्षा होची
साउंड शुणु वर्षार पानी ठप 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 पड़ो मु चुप हो जाऊँ जानी पारनी मुझे शुभुची ना नहीं बट वर्षा एबे जाए चली माने भावतु